Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. How are you my student? Bagaimana kabarnya murid-muridku? Alhamdulillah, I am fine. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Today we are going to learn English with me, Ma'am Susan. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama Bu Susan. Last week you ever learn English with Mr. Arfat. Minggu lalu kalian sudah belajar bersama Pak Arfat. Are you ready to study English, my student? Apakah kalian sudah siap untuk hari ini belajar bahasa Inggris? Okay, today we are going to learn English lesson 3. I come from Jakarta. Saya berasal dari Jakarta. Kita akan menggunakan kata come from or comes from yang artinya berasal dari, and was born or were born yang artinya dilahirkan. But before start this lesson, let's read Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now open your book, page 18. Bukalah bukumu halaman 18. Listening. Listening, mendengarkan. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan tirukan setelah gurumu. He comes from Yogyakarta. Dia laki-laki berasal dari Yogyakarta. She comes from Yogyakarta. Dia perempuan berasal dari Yogyakarta. Dimas comes from Yogyakarta. Dimas berasal dari Yogyakarta. Hesti comes from Yogyakarta. Hesti berasal dari Yogyakarta. Berikutnya, next. I come from Padang. Saya berasal dari Padang. You come from Padang. Kamu berasal dari Padang. We come from Padang. Kami berasal dari Padang. They come from Padang. Mereka berasal dari Padang. Husna and Farhan come from Padang. Husna dan Farhan berasal dari Padang. Ya, itu tadi sudah Bu Susan artikan. Sekarang bawahnya itu kamu perhatikan ada note, catatan ya. Subjek I, you, they, we, saya, kamu, mereka, dan kami. Itu subjeknya, pelakunya. Diikuti kata kerja come from. Ya, come from. Without S. Next, he, she, Budi, dia laki-laki, dia perempuan, dan nama orang Budi diikuti kata kerja comes from with S ya. Jadi sama-sama artinya berasal. Ya. For example, I come from Jakarta. Saya berasal dari Jakarta. He comes from Jakarta. Dia laki-laki berasal dari Jakarta. Now open your book, page 19. Sekarang buka bukunya halaman 19 ya. See, walk in pairs ya. Praktekkan bersama pasanganmu atau bersama temanmu. Berhubung kalian tidak sekolah, belajarnya masih daring, boleh dipraktekkan sama kakak, sama bunda, atau sama mama atau ayah di rumah. Nah, see the example. Perhatikan contoh berikut ini. Di situ ada student 1, student 2, ada murid 1, ada murid kedua. Contohnya, for example, where do they come from? They come from Surabaya. Number 2, where do we come from? We come from Bengkulu. Number 3, where do you come from?
I come from Malang. Number 4. Where does she come from? She comes from Kendari. Number 5. Where does he come from? He comes from Mataram. Number 6. Where does Connie come from? Connie comes from Manado. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Now open your books, page 20. Sekarang buka bukumu halaman 20. Writing. What is writing? Writing menulis. D. Choose the correct verb. Pilihlah kata kerja yang tepat. For example, number 1. I come from Madura. Saya berasal dari Madura. Come without S. Come-nya tanpa huruf S. Ya. Nanti jawaban yang tepat digarisbawahi ya. Untuk nomor 2 dan nomor 5 dikerjakan sendiri. Next, A. Write the answer in the space provided. Tulislah jawaban yang tepat pada tempat yang sudah disediakan. For example, number 1. Contohnya nomor 1. A. Where does Amir come from? Amir berasal dari mana? B. He comes from Kendari. Karena Amir itu laki-laki, jadi kata gantinya he. He comes from Kendari. Amir berasal dari Kendari. Number 2 anti number 4. Nanti dilanjutkan sendiri ya. Next, open your book, page 21. Bukalah bukumu halaman 21. Reading. What is reading? Reading membaca. Read aloud the short text below. Bacalah dengan jelas bacaan di bawah ini. They are Anita and Doni. Mereka adalah Anita dan Doni. They come from Jakarta. Mereka berasal dari Jakarta. Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. They speak with a Betawi accent. Mereka berbicara dengan logat Betawi. Ondel-ondel is a Betawi traditional puppet. Ondel-ondel adalah kesenian tradisional Betawi. There are many interesting places di sana banyak tempat-tempat yang menarik. Jakarta such as Tugu Monas. Salah satunya yaitu Tugu Monas Jakarta. SeaWorld. Dunia laut. Ancol Beach. Pantai Ancol. Ekstra dan seterusnya. Nah, tadi sudah dibacakan Bu Susan. Sama artinya, kalian nanti disuruh menjawab yang bagian G. Answer the question below based on the text above. Jawablah pertanyaan ini berdasarkan bacaan di atas. Nanti dijawab ya, berdasarkan jawabannya ada di bacaan tadi. Now open your books, page 22. Bukalah bukumu halaman 22. Listening. Mendengarkan. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan tirukan setelah gurumu. We were born in Jakarta. Kami dilahirkan di Jakarta. You were born in Jakarta. Kamu dilahirkan di Jakarta. They were born in Jakarta. Mereka dilahirkan di Jakarta. Andi and Linda were born in Jakarta. Andi dan Linda dilahirkan di Jakarta. Next, berikutnya.
I was born in Denpasar. Saya dilahirkan di Denpasar. He was born in Denpasar. Dia laki-laki dilahirkan di Denpasar. She was born in Denpasar. Dia perempuan dilahirkan di Denpasar. Wayan was born in Denpasar. Wayan dilahirkan di Denpasar. Nah, itu tadi sudah Mem Susan artikan dan dibaca. Nanti bisa dibaca di rumah ya. Note, di bawah itu ada note, catatan. Ya, ada subjek, you, they, we. Ya, pelakunya itu ya. Subjeknya kamu, mereka, kami, itu diikuti kata were born. And then he, she, Budi, I diikuti kata was born. He dia laki-laki, she dia perempuan, Budi nama orang, dan I saya diikuti kata was born yang artinya sama-sama dilahirkan. For example, you were born in Jakarta. Kamu dilahirkan di Jakarta. He was born in Jakarta. Dia laki-laki dilahirkan di Jakarta. Ingat ya. Next, open your books, page 24. Bukalah bukumu halaman 24. Reading. Read aloud the dialogue below. Bacalah dengan suara keras percakapan di bawah ini. Mary, where were you born? Di mana kamu dilahirkan? Aling, I was born in Medan. Saya dilahirkan di Medan. Mary, how about your father? Bagaimana dengan ayahmu? Where was he born? Di mana dia dilahirkan? Aling, he was born in Bukit Tinggi. Ayah saya lahir di Bukit Tinggi. Mary, where was your mother born? Di mana ibu kamu dilahirkan? She was born in Depok. Ibu saya dilahirkan di Depok. Mary, where were your brother and sister born? Di mana saudara laki-lakimu dan saudara perempuanmu dilahirkan? Aling, they were born in Medan. Mereka dilahirkan di Medan. Oke. Next, writing. Tulislah. Rearrange the jumbled words below to form good sentences. Susunlah kata acak berikut ini menjadi kalimat yang tepat atau kalimat yang sempurna. Nah, Bu Susan kasih kata kuncinya ya. Kata yang paling pertama nanti digarisbawahi. Number 1, where. Number 2, she. Number 3, they. Number 4, Budi. Number 5, where. Ya, itu kata kuncinya digarisbawahi. Nanti dilanjutkan sendiri. Ya, lanjutannya. Nah, tugas hari ini anak-anak kerjakan bukunya page 20 halaman 20 yang bagian D sama E. And then page 21 yang bagian G. And next page 24 halaman 24 yang L, writing. Oke, seperti biasa, nanti tugasnya difoto dan dikirim ke gurunya masing-masing. Guru bahasa Inggris ya. Oke, that's all our lesson for today. See you next lesson. Goodbye and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.